जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्रसंहिता अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच। गंगातीरे सुप्रसिद्धा काशी खलु विमुक्तिदा सा हि लिङ्गमयी ज्ञेया शिववासस्थली स्मृता। लिङ्गं तत्रैव मुख्यं च सम्प्रोक्तमविमुक्तमं मुक्तकम् कृतिवासेश्वर साक्षात् तुल्यो वृद्धबालक तिलभाण्डेश्वरश्चैव दशाश्वमेघ एव च गङ्गासागरसंयोगे संगमेश इति स्मृत। भूतेश्वरो यः सम्प्रोक्तो भक्तसर्वार्थद सदा नारीश्वर इति ख्यातः कौशिक्यास समीपग वर्तते गण्डकी तीरे वटुकेश्वर एव स पुरेश्वर इति ख्यातः फल्गुतीरे सुखप्रद सिद्धनाथेश्वरश्चैव दर्शनात् सिद्धिदो नृणां दुरेश्वर इति ख्यातः पत्तने चोत्तरे तथा शृङ्गेश्वरश्च नाम्ना वैद्यनाथस्तथैव च जप्येश्वरस्तथा ख्यातो यो दधीचीरणस्थले गोपेश्वरः समाख्यातो रङ्गेश्वर इति स्मृत। वामेश्वरश्च नागेशः कामेशो विमलेश्वर व्यासेश्वरश्च विख्यातः सुकेशश्च तथैव हि भाण्डेश्वरश्च विख्यातो हुङ्कारेशस्तथैव च सुरोचनश्च विख्यातो भूतेश्वर इति स्वयं सङ्गमेशस्तथा प्रोक्तो महापातकनाशन ततश्च तत्पकातीरे कुमारेश्वर एव च सिद्धेश्वरश्च विख्यातः सेनेशश्च तथा स्मृतः रामेश्वर इति प्रोक्तो कुम्भेशश्च परोमत नन्दीश्वरश्च पूज्येश पूर्णायां पूर्णकस्तथा ब्रह्मेश्वर प्रयागे च ब्रह्मणा स्थापितः पुरा दशाश्वमेधतीर्थे हि चतुर्वर्गफलप्रदः तथा सोमेश्वरस्तत्र सर्वापद्विनिवारक भारद्वाजेश्वरश्चैव ब्रह्मवर्च प्रवर्धक शूलटङ्केश्वरः साक्षात् कामनाप्रद ईरित माघवेशश्च तत्रैव भक्तरक्षाविधायक नागेशाख्य प्रसिद्धो हि साकेतनगरे द्विजा सूर्यवंशोद्भवानां च विशेषेण सुखप्रद पुरुषोत्तमपुर्यातु भुवनेश सुसिद्धिद लोकेशश्च महालिङ्गः सर्वानन्दप्रदायकः कामेश्वर शम्भुलिङ्गो गङ्गेशः परशुद्विकृत् शक्रेश्वरः शक्रसिद्धो लोकानां हितकाम्यया तथा वटेश्वर ख्यातः सर्वकामफलप्रदः सिन्धुतीरे कपालेशो वक्त्रेशः सर्वपापः दोतपापेश्वर साक्षात् दशेन परमेश्वर भीमेश्वर इति प्रोक्त सूर्येश्वर इति स्मृत नन्दीश्वरश्च विज्ञेयो ज्ञानदो लोकपूजितः नाकेश्वरो महापुण्यस्तथा रामेश्वरः स्मृत विमलेश्वर नामा वै कण्टकेश्वर एव च पूर्णसागरसंयोगे दर्तुकेशस्तथैव च चन्द्रेश्वरश्च विज्ञेयश्चन्द्रकान्तिफलप्रद सर्वकामप्रदश्चैव सिद्धेश्वर इति स्मृत बिल्वेश्वरश्च विख्यात श्रान्तकेशस्तथैव च
यत्र वा अन्धको दैत्य शङ्करेण हतः पुरा अयं स्वरूपमंशेन धृत्वा शम्भु पुनस्थिति शरणेश्वर विख्यातो लोकानां सुखद सदा कर्दमेश परः प्रोक्तः कोटिशश्वार्बुदाचले अचलेशश्च विख्यातो लोकानां सुखद सदा नागेश्वरस्तु कौशिक्या तीरे तिष्ठति नित्यश अनन्तेश्वर संजश्च कल्याण शुभभाजन योगेश्वरश्च विख्यातो वैद्यनाथेश्वरस्तथा कोटीश्वरश्च विज्ञेय सप्तेश्वर इति स्मृत भद्रेश्वरश्च विख्यातो भद्रनामाहर स्वयं चण्डीश्वरस्तथा प्रोक्तः संगमेश्वर एव च पूर्वस्यां दिशि जातानि शिवलिङ्गानि यानि च सामान्यान्यपि चान्यानि तानि ह कथितानि ते दक्षिणस्यां दिशि तथा शिवलिङ्गानि यानि च सज्जातानि मुनिश्रेष्ठ तानि ते कथयाम्यहम्। इति श्री शिवमहापुराणे चतुर्थ्याकोटिरुद्रसंहितायां शिवलिङ्गमाहात्म्यवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। जय गुरुजी।